Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zikrullah dari kelas TNI 3B. Di sini saya akan melanjutkan paket laser 4.51 yaitu Intervillan Routing Challenge. Di sini terdapat addressing table-nya berisi device, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Di VLAN and port assignment table-nya berisi VLAN, terus name-nya, dan interface-nya ya. Ini instruction-nya nih. Konfigurasi the device to meet the following requirements. Yang pertama, assign IP addressing to R1 dan S1 based on the addressing table. Configure the default gateway on S1. Create atau membuat nama dan assign VLANs di switch 1 based on the VLANs and port assignments table port should be in access mode. Your VLAN name should match the name in the table. Configure G01 of S1 as a static trunk and assign the native VLAN. All ports that are not assigned to a VLAN should be disabled. Configure inter-VLAN routing on R1 based on the addressing table. Verify connectivity R1, S1, dan semua PC-nya should be able to ping each other and the server. Langkah pertama berarti di sini kita akan masukkan konfigurasi di switch 1 enable. Lalu di sini kita masuk ke configure terminal, interface VLAN 99. Kita masukkan IP address-nya, IP address 172.17.99.10 255 255 255.0 0sh. Lalu masukkan IP default gateway 172.17.99.1. Lalu sini kita akan menambahkan VLAN, nama, dan interface-nya. VLAN 10, copy aja ya namanya. Lalu salah. Name faculty staff, habis itu VLAN 20. Name students. Berikutnya VLAN 30. Name base default. Berikutnya VLAN 88. Name native. Dan terakhir VLAN 99. Name management. Lalu langkah berikutnya kita masuk ke interface range dari F0/11 sampai 17. Lalu kita masukkan perintah switch port mode access VLAN 10. Berikutnya kita masuk ke interface selanjutnya. Interface range F0/18 sampai 24. Switch port mode access VLAN 20. Lalu berikutnya kita masuk ke interface range F0/6 sampai 10. Switch port mode access
Switchport akses VLAN 30. Exit. Lalu berikutnya kita masuk ke interface G0/1 dan tekan perintah switchport mode terang. Switchport terang natif VLAN 88. Setelah itu interface range kita exit dulu. Interface range F0/1 sampai 5, FG0/2, lalu kita matikan. Oke, berikutnya kita masuk ke router. Masuk ke enable, configure terminal, lalu masuk ke interface G0/1, kita no shutdown, lalu interface masuk ke interface G0/1.10. Berikutnya kita masuk ke perintah encapsulation dot 1 key. Lalu sini kita masukkan IP address dari G01.10, IP address 172.10.1 255.255.255.0. Oke, ada yang salah. 17.10.1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke interface G0/1.20. Lalu sama, kita masukkan IP address-nya 172.17.20.1 255.255.255.0. 1.17 benar. Kayaknya ada yang salah. Kita masuk ke interface lagi. G01.20, habis itu encapsulation 1 key 20. Kita masukkan IP address 172.17.20.1 255.255.255.0. Oke. Kayaknya ada yang salah juga di bagian G01.10-nya ya. Oke, kita ulang lagi. Masuk ke interface G0/1.10, encapsulation 1 key 10. Baru kita masukkan IP address-nya. IP address 172.17.10.1 255.255.255.0. Selanjutnya kita masuk ke interface G01.30, interface G0/1.30, encapsulation 1 key 30, lalu masukkan IP address-nya
172.17.1.255.255.255.0. Oke, berikutnya masuk ke G01, interface G0/1.88. Situ encapsulation juga dot 1 key 88-nya natif ya. Berikutnya masukkan IP address-nya 172.17.88.1 255.255.255.0. Oke, berikutnya kita masuk ke VLAN 99, VLAN lagi G01.99, interface G0/1.99, encapsulation .1 key 99. Lalu masukkan IP address-nya 172.17.99.1 255.255.255.0. Coba sauran. Kita cek 21 key 01.10, interface G01.20, 1 key 20, IP-nya sama, benar. Interface G01.30-nya 1 key 30, interface G0188-nya 1 key-nya 88 natif, interface G01.99, encapsulation 1 key 99, dan IP-nya sama, IP-nya sudah sama ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.